Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to tell you about the explanation text. Seri belajar di rumah dibuat untuk membantu siswa belajar di rumah dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu daripada jenis teks, yaitu explanation text. Adik-adik, pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu explanation text. An explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi, yang dimaksudkan dengan explanation text adalah teks yang digunakan untuk menerangkan cara atau proses sesuatu terjadi, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam, dunia ilmiah, atau sosial budaya. The purpose of explanation text is to explain the processes involved in the formation and working of natural or socio-cultural phenomena. Adik-adik, tujuan dari explanation text ini adalah untuk menerangkan proses-proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Setelah membahas tentang tujuan daripada explanation text, sekarang kita akan membahas tentang generic structure daripada explanation text. The generic structure of explanation text consists of three parts. The first is general statement, provides a general statement to position the reader. The second is explanation gives a sequence explaining of why or how something occurs. And the third is closing. Adik-adik, sekarang kita akan membahas tentang generic structure. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, yaitu general statement. Dalam general statement ini adalah pengenalan suatu peristiwa yang akan kita ceritakan, atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Dalam general statement berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, baik berupa pengenalan fenomena ataupun penjelasannya. Yang kedua adalah a sequence of explanation yang menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bagian ini, penulis bisa menulis lebih dari satu paragraf yang akan membahas tentang pertanyaan why dan how ketika kita akan membuat tentang explanation text. Dan explanation text ini juga membahas tentang proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Yang ketiga yaitu closing atau penutup yang merupakan kesimpulan daripada explanation text. Untuk closing ini adalah opsional, artinya bisa ada dan bisa juga tidak dituliskan. Adik-adik, yang terakhir yang akan dibahas dalam explanation text adalah language feature of explanation text, atau dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kebahasaan dari explanation text. Language feature of explanation text. The first is using simple present tense. For example, rain always comes from clouds. The second is using abstract noun or no visible noun. For example, a tsunami can be generated when the seafloor abruptly deforms and vertically displaces the overlying water. The third, using passive voice. For example, malaria is an infectious disease which is caused by Plasmodium. The fourth, using action verb. For example, the weather goes up into the sky and makes clouds. And the last is
containing explanation of the process. Now let's see about the explanation text. Contoh dari explanation text kali ini adalah where does rain come from? Here an example about explanation text. The title is Where Does Rain Come From? Dalam contoh explanation text ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf yang pertama menjelaskan tentang general statement, yaitu penjelasan secara umum tentang hal-hal yang akan dibahas. Misalnya di sini yang akan dibahas adalah hujan. Dan pada paragraf ini diawali dengan kalimat rain always comes from clouds, yang artinya bahwa hujan itu selalu berasal dari awan. Kemudian pada paragraf kedua dijelaskan tentang sequence of explanation. Di sini dijelaskan tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Dalam kalimat, the weather in the ocean warms when the sun shines on it. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf ketiga, masih dalam sequence of explanation, yaitu the rain falls and runs into rivers. Dan pada kalimat yang terakhir, the weather in your garden was in other gardens in other countries. Itu adalah merupakan closing. Closing ini adalah opsional, bisa ditulis dan bisa tidak dituliskan. Now, it's time to read the text. Where does rain come from? Rain always comes from clouds. But where do clouds come from? How does all that water get into the sky? Think about your bathroom. There is hot water in your bath. Steam goes up from the hot water. The steam makes small clouds in the bathroom. These warm clouds meet the cold walls and windows, and then we see small drops of the water on the walls and windows. The world is like your bathroom. The weather in the oceans warms when the sun shines on it. Some of this water goes up into the sky and makes clouds. The winds carry the clouds for hundreds of kilometers. Then the clouds meet cold air in the sky, and we see drops of water. The drops of water are rain. The rain falls and runs into rivers. Rivers run into oceans, and the water from oceans makes clouds and more rain. So, water is always moving from ocean to clouds to rain to rivers to oceans. So the rain on your head was in the other heads before. The water in your garden was in the gardens in the other countries. Adik-adik, untuk latihan di rumah, let's answer the question. Decide whether each of the statements is true or false based on the text. Number 1, rain doesn't always come from clouds. Number 2, steam rises from the cold water. Number 3, some of the water goes down into the sky and makes clouds. And question number 4, the rain falls and runs into rivers. Run into ocean.
I hope you enjoy our lesson today and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.